हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं बक्सर से जा रहे हैं हम टूरीगंज। चलिए आपको दिखाते हैं। ये बक्सर का स्टेशन है, तो देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, यही मेरा ट्रेन है, देख सकते हैं। इसी से हम जाएंगे आपको टूरीगंज। चलिए आपको दिखाते हैं चलकर। हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं बक्सर से हम टूरीगंज स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं टूरीगंज स्टेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर चलकर। हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं टूरीगंज स्टेशन का यहाँ पर टिकट काउंटर। यहाँ पर देख सकते हैं 24 घंटा यहाँ पर टिकट उपलब्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये टूरीगंज का स्टेशन का है। यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टूरीगंज स्टेशन का यहाँ पर गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी है। ये लोकल ट्रेन, ये देख सकते हैं यहाँ से खुलकर जा रही है। ये टूरीगंज स्टेशन का है ये। हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह छोटा भाई ब्लॉग कराता रहेगा। तब तक ले वीडियो यहीं पिन करता हूँ। अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक टाटा बाय।